paper waste. Let's make something from this. Let's go. So many paper waste. Oh, here is the plastic waste. Ada juga botol plastik. Kira-kira buat apa ya? So, hi everyone. It's me Sandia Jayanti and welcome to our program Belajar Bersama. In this program, we will learn many new things that makes learning even more exciting and fun. But before that, I have a question for you. Teman-teman tahu nggak kira-kira sampah plastik dan kertas ini bisa didaur ulang nggak ya? Do anyone know? Ada yang tahu? Oh, yes please. Correct! Sampah plastik dan kertas ini bisa didaur ulang menjadi seni karya yang keren banget loh. So teman-teman, mulai sekarang jangan lagi ya buang sampah plastik dan kertas sembarangan. And today we are going to learn about reduce, reuse, and recycle. Tentunya hari ini I'm not alone because we have special guest star. She is a teacher. Without any further ado, Miss Daisy, go ahead. Terima kasih Sandia. Oke, teman-teman yang di rumah, di pembelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang lingkungan. Hari ini kita mau belajar lagi bagaimana cara kita mengaplikasikan menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara 3R, reduce, reuse, recycle. Apa aja? Kita mulai dengan reduced. What is reduced? Reduce is like being smart about what we used. It is the first and the most important thing that we can do to help the earth. Jadi kita harus memilah sampah, mengurangi sampah dengan cara reduce salah satunya. So to reduce, we try not to make as much as garbage in the first place. And then we do this thing by using the things carefully and not taking more than what we used. Contohnya, bagaimana pengaplikasian reduce, the ways how to reduce. For example, turning off your light when you are not using them. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah atau teman-teman di studio, di rumah lagi nggak pakai lampu atau lagi siang hari tidak perlu lampu, jadi nggak usah dinyalahin seharian lampunya. Bisa kita matikan dulu. And then we can also use the product or choose the products that have less wrapping on the package because that makes less stress. Ya. So why do we need to reduce? The goal is to use our stuff wisely. Jadi kita menggunakan benda-benda yang ada di rumah dengan lebih bijaksana. Tidak banyak menambahkan sampah. Oke. Contohnya lagi adalah ketika kalian mau pergi berbelanja, ya, kalian bisa membawa plastik belanja sendiri. Ada yang pernah bawa plastik belanja sendiri kalau mau belanja? Okay. It called as reusable bags, ya. Atau kalian bawa tempat makan sendiri kalau mau beli makanan di luar. And you can also bring your own water bottles if you wanna go somewhere, ya. Jadi that's better you use reusable bags or you bring your own containers or water bottle instead of using the single-use plastic. Next, you can also choose reusable clothes and napkin instead of disposable paper products. Jadi kalau misalnya kalian punya lap tangan, mungkin lebih baik kalian bawa yang lap tangan daripada menggunakan tisu terlalu banyak. Oke. Selain itu, kalian juga bisa donate or sell the items that you no longer need instead of throwing them away. Jadi kalau ada punya pakaian yang kalian sudah mungkin bosan atau tidak muat lagi, lebih baik didonasikan atau dijual daripada dibuang begitu aja.
Jadi kita telah mengurangi sampah. And you can also repair the item. Kalau misalnya ada yang cuma robek sedikit, rusak sedikit, nggak usah langsung dibuang, you can repair. Ya, so repair the item instead of replacing them when it's possible. Okay, that's about reduced. The next is about reused. What is reused? So reuse is about giving things a second chance instead of throwing something away. We find new ways to use it. For example, think about a glass jar. You have a glass jar at home? Of course you, yes, of course you have. Yeah. Instead of throwing the glass jar, you may use it for the other things. We can wash it and use it to the store marbles, or you can use it for the your pen supplies. So that means we reuse the trash. Yeah, when we reuse the things, we don't have to buy the new ones. That means we help to reduce the waste. Jadi kalau misalnya punya benda-benda di rumah yang masih bisa dipergunakan, kayak tadi jar yang masih bisa dibersihkan, toples yang masih bisa dibersihkan, bisa jadi tempat pensil atau apapun itu, kita tidak menambahkan sampah. Jadi kita sudah berperan aktif untuk melindungi lingkungan. Oke? So ways to reuse your waste. Salah satunya, as I mentioned before, turn out your jar into the storage container, can be become a pencil case. Yeah. And then you can also create the art out of your old bottle caps. Kalian bisa membuat apapun dari waste. Tadi dari old bottle, mungkin punya bottle yang sudah tidak terpakai, ya, kalian bisa membuat craft dengan apapun. Nanti kita akan coba membuat benda-benda dari sampah ya. Oke, dan juga kalian bisa menggunakan egg cartons to start the seedlings. Jadi kalau kalian pernah lihat, ya teman-teman di rumah maupun di studio, tempat telur ketika di pasar, kan ada tuh tempatnya. Nah, daripada karton tersebut dibuang begitu aja, kita bisa gunakan untuk menanam, ya, seedling. Itu salah satunya. Dan berikutnya, you can use the glass bottle as the vase for the flowers. So this is also one of the reused. Okay? And the last but not least, in the ways to reuse, you can create a compost bin for the food scraps and yard waste. Jadi ada makanan yang tidak terpakai, ya, makanan yang sudah tidak termakan, kita bisa jadikan compost. Oke. Next is recycling. What is recycling? Recycle is like the magic trick of turning old stuff into the new stuff. Wow. So we collect the things like the paper, glass bottle, plastic containers, metal cans, and then other things, we will make it into, turn it into the new, brand new things. Jadi kalau misalnya kalian tadi yang Miss sudah sempat sebutkan, ada paper, ya, bottle, kita bisa sulap hal-hal tersebut untuk menjadi baru lagi, seperti baru lagi, jadi kita bisa gunakan. New look ya. Oke, recycle is important guys. Why? Because it keeps our planet clean and save the resource and stop too much garbage from the peeling up in a big stinky dumps, and it's like giving the fresh start. Jadi itu adalah recycling.
The waste, how do we recycle? First one, you can separate your waste into recyclable and non-recyclable materials. Jadi, kita bisa memilah-milah sampah, yang mana yang masih bisa digunakan, yang mana yang tidak. Kemudian, kita masih bisa menggunakan reusable bags, container, and bottle to reduce the waste. Tadi yang Miss juga sempat sebutkan, or repurpose the items such as the glass jars or cardboard boxes for the storage. Ya. And then use the old newspaper magazines for the wrapping papers or craft. Nah, bagaimana cara kita memilah-milah sampah? Nanti di section berikutnya Miss akan ajarkan bagaimana caranya sampah yang masih bisa dipergunakan dan sampah yang tidak dapat dipergunakan atau yang tidak dapat di-recycle. Oke, sudah paham tentang 3R? Sudah. Tadi 3R apa aja? Reuse, reduce, and recycle. Oke. Mengapa kita harus melakukan 3R? Teman-teman yang di rumah mungkin bisa menjawab? Oke, good. Teman-teman yang di studio, kenapa sih kita harus melakukan 3R? Untuk dapat membantu lingkungan kita supaya bersih dan mengurangi sampah-sampah yang ada. Oke, terima kasih Sandia. How was it, Fran? Have you enjoyed it? Yes? Great! So, right now we are going to learn more about vocabulary's environment. Don't go anywhere, we'll be right back.